Hello mga kagitarisma, welcome back sa ating guitar tutorial. In this video ay ituturo ko sa inyo kung paano nga ba tugtugin yung kantang Upuan by Glock 9. Bago mo ito panoorin, make it sure na meron ka ng guitar capo. Ipaparinig ko muna sa iyo kung ano yung magiging resulta pagka na-perfect mo yung guitar practice na ito. Gamit yung kapo ninyo, ilagay natin yan dito sa 4th fret. 1st, 2nd, 3rd, 4th. So, ipit mo dito yung guitar capo. Ayan. And then, para sa mga chords natin, 4 lang po simula intro hanggang matapos yung kanta. Unang chord natin is A minor. Pangalawa is G. Pangatlo, F major 7. And pang-apat, E. Para sa A minor, yung hintuturo mo, ilagay mo dito sa 1st fret, 2nd string. Tapos yung middle finger mo, ilagay mo dito sa 4th string, 2nd fret. Yung ring finger, ilagay mo sa 2nd fret, 3rd string. So this is A minor. Para naman sa pangalawang chords natin, yung G, yung hiniliit mo, ilagay mo dito sa 3rd fret, 1st string. Yung ring finger, dito lang po sa ibabaw ng iyong hinliliit, which is sa 3rd fret, 2nd string, and then yung iyong middle finger ilagay mo sa 6th string, 3rd fret, tapos yung hintuturo dito sa 2nd fret, 5th string. So this is G chord. And para naman sa pangatlong chords, itong F major 7. So yung hintuturo ilagay mo sa 1st fret, 2nd string, yung middle finger mo ilagay mo dito sa 2nd fret, 3rd string, and then yung ring finger ilagay mo naman dito sa 3rd fret, 4th string. So ito yung F major 7. Para sa last chord, yung ating E chord, yung hintuturo mo, ilagay mo sa 1st fret, 3rd string. Yung middle finger mo, ilagay mo dito sa 5th string, 2nd fret. And then yung ring finger, ilagay mo dito sa 2nd fret, 4th string. Ito yung E chord. Ngayon, na alam mo na yung pagkasunod-sunod ng mga chords, it's time for you to learn the strumming pattern. So ito yung strumming pattern natin, simula intro hanggang matapos yung kanta. Yung letter D, ibig sabihin yan ay down strum. Para naman sa letter U is up strum. Okay, down, letter D, up, letter U. So yung tunog niyan pag binasa mo is down, down, up, down, 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 up. Pag in-apply mo sa gitara, ganito yung magiging tunog. Down, down, up, down, 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 up. Subukan mo kung sabayan para makapractice ka rin. In 3, 2, 1, go. Down, down, up, down, 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 up. Ngayon, ganito yung gagawin natin. Every chords, uulitin mo yung pattern na to ng 2 beses bago ka lumipat sa susunod na chord. Parang ganito. Down, down, up, down, 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 up. Tapos isa pa. Down, down, up, down, 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 up. And then lipat ka ng next chord. Down, down, up, down, 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 up. Isa pa. Down, down, up, down, 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 up. And then, ganun din yung mga susunod na chords. So, tigda 2 beses mong uulitin yung strumming pattern na to, tapos lilipat ka ng chords. Okay? So, subukan natin ng mabagal. In 3, 2, 1, go. Down, down, up, down, 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 up, down, down, up, down, 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 up. So, kung titingnan mo, dinere-diretso natin siya kasi magkakasunod talaga yon. So, yung 2 times na yon, dire-diretso po siya. Okay? Isa pa. In 3, 2, 1, go. Down, down, up, down, 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 up. Isa pa, down, down, up, down, down. Lipat, down, down, up, down, 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 up, 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 down, down, up, down, 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 up. Tapos ulit lang ulit sa first chord. Ngayon, alam mo na yung chords at strumming pattern. Subukan naman nating magbilang sa isip lang. In 3, 2, 1, go. Lipat. Lipat.
Lipat. A minor ulit. Lipat sa G. Lipat ulit. Lipat. O ngayon, dahil nakapag-practice ka na, subukan mo akong sabayan habang kumakanta, okay? In 3, 2, 1, go. Intro muna tayo. Yan, so isang round lang tong sa intro niya. After nito, chorus tayo. Okay, lyrics. Dahil ko na nakaupo, subukan naman tumayo. Pagkamatanaw at pagkamatanaw ninyo, o diba, ganun lang siya kadali. Kaya kung may mga gusto pa kayong matutunan sa gitara, huwag kayong mahihiyan na mag-comment sa ating comment section. Ingat and God bless. Ông dí mình bạch lang làm tê si nhê lên nâng một. Si nhê ruột nhông trâu tờ hài. មានន័យថាម៉េច នេះជាលើកចុងក្រោយដែលខ្ញុំហៅលោកថាបងយីលោកនឹងប្រធានស៊ូពេលនេះមិនមែនជាមនុស្សក្នុងស្រទាប់តែមួយទៀតទេ មិនមែនស្រទាប់តែមួយ មែនហើយលោកជាប់គុក5ឆ្នាំប្រធានស៊ូចាប់ដើមពីបាតដៃទេពេលនេះមានទ្រព្យសម្បត្តិរាប់រយលានជាតារារះថ្មីក្នុងពិភពចំនួនធានហើយចំណែកលោកជាអ្នកទោសចាស់តើមានអ្វីស័ក្តិសមនឹងប្រធានស៊ូអត្ថភាពរបស់លោកគ្រាន់តែជាស្នាមប្រឡាក់ក្នុងជីវិតដ៏ល្អឥតខ្ចោះរបស់នាងប៉ុណ្ណោះ ស្នាមប្រឡាក់ចុះនាងនៅណាពាក្យទាំងនេះទុកឲ្យនាងមកនិយាយដោយផ្ទាល់មក ប្រធានស៊ូវល់ណាស់គ្មានពេលជួបលោកទេ រវល់ដល់ថ្នាក់លេងលេះគ្នាក៏ត្រូវពឹងអ្នកដទៃដែរ យីប៉ូនិស័យពួកយើងអស់ត្រឹមនេះហើយក្នុងកាត់មាន5លានស៊ីញេទៅវាជារបស់លោកហើយ មនោសញ្ចេតនាពួកយើងគឺមានតម្លៃត្រឹមហ្នឹង ចង់ថែមលុយ5លានមនុស្សធម្មតារកមួយជីវិតក៏មិនបានផងខ្ញុំអាចថែមផ្ទះមួយខ្នងទៀតឲ្យលោកនេះជាព្រំដែនរបស់ខ្ញុំហើយសង្ឃឹមថាលោកកុំទាមទារហួសហេតុពេក ទៀមទាហួសហេតុកាលខ្ញុំចូលគុកដំបូងនាងមិនមែននិយាយបែបនេះទេ ប្រឈមមុខនឹងការពិតទៅលោកនិងខ្ញុំឋានៈនឹងតួនាទីមានគម្លាតដែលមិនអាចឆ្លងកាត់បានទៅហើយម្យ៉ាងទៀតគេត្រឡប់មកវិញហើយ ពន្លឺព្រះច័ន្ទពណ៌ស្នុះមែនទេមែនហើយគម្លាតសូវ៉ាន់នាងមិនដែលគិតទេថា5ឆ្នាំនេះហេតុអ្វីនាងអាចរលូនបែបនេះក្រែងលោមានអ្នកលួចជួយនាងពីក្រោយ លោកកុំប្រាប់ណាថាម្នាក់នោះគឺលោកប្រធានស៊ូមានថ្ងៃនេះគឺពឹងផ្អែកលើត្រកូលឈិនដែលជាត្រកូលធំមួយក្នុងចំណោមត្រកូលធំទាំង5នៅធានហៃលោកជាអ្នកទោសចាស់កុំលើកដំកើងខ្លួនឯងពេក មែនឬមិនមែនក៏លេងសំខាន់ដែរបើចង់លេងលះក៏លេងលះទៅ យីប៉ូយកលុយទៅខ្ញុំធ្វើនេះដើម្បីល្អសម្រាប់លោកទេ បើកាត់ផ្ដាច់ហើយក៏កាត់ឲ្យដាច់ស្រឡះទៅលុយនាងខ្ញុំមិនយកសំបីមួយសេងគ្រាន់តែសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយនាងកុំមកអង្វរខ្ញុំ ចេញឡានទៅសាលាជីហ្វឹងអាមួយនឹងពិតជាចេះធ្វើរកមែន5លានក៏មិនយកនៅហ៊ាននិយាយធំថាកុំឲ្យពួកយើងទៅអង្វរវាទៀតខ្ញុំគិតថាវាជាប់គុក5ឆ្នាំខួរក្បាលខូចបាត់ហើយប្រហែលជាមានតែវិធីនេះទេទើបអាចរក្សាការគោរពខ្លួនឯងដ៏គួរឲ្យអស់សំណើចរបស់គេបានប្រធានស៊ូមើលនៅធាន56566នោះជាក្បួនឡានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់មេគ្រួសារតកូឈិនដែលជាអ្នកមានបំផុតនៅធានហៃក្បួនធំបែបនេះថ្ងៃនេះមិនមែនជាថ្ងៃខួបកំណើតគម្រប់90ឆ្នាំរបស់ម្ដាយគាត់ទេអីហេតុអ្វីក៏ឈ្មោះទៅទីខាងគុកអញ្ចឹងមិនមែនមានមនុស្សតកូឈិនចេញពីគុកទេដឹងថ្ងៃនេះអ្នកដែលចេញពីគុកហាក់ដូចជាមានតែយីពុំម្នាក់គត់